जय जगन्नाथ आपण मानक प्रज्योतिष वाल को स्वागत। पूर्व वीडियो रे मु आपन को कही मु वैकुंठ एकादशी विषय रे आपन को पूजार विधि आउ ताहार विशेष महत्व केमिति कौन पूजा करा जाए ताहार गोटे वीडियो आपन को देखैबी कि आपन को सही विषय रे किछि कहिबी। ताहले एई वीडियो रे मु आपन को वैकुंठ एकादशी विषय रे किछि देखैबी कि किछि कहिया को जाउछि। ठीक अछि। वैकुंठ एकादशी आमर नवेम्बर मास 4 तारिख दिन पड़ुची। ठीक अच्छे। तो नवेम्बर 4 तारिख पड़ुची जहाँकि पंचुकर आमर फास्ट दिन पंचुकर प्रथम दिन को आम एकादशी भाव कहूँ। आ जो दिन हूँ वैकुंठ एकादशी ताकू मध्य आमे कहू देव उठनी एकादशी। ताहले आमे से दिन को देव उठनी एकादशी कौन पाई कहूचे प्रथम आम चलतु जानिबा ता पछर कारण। तो देव उठनी एकादशी माने से दिन भगवान विष्णु 4 मासर जोग निद्रारू उठी थिले। तो 4 मासर जोग निद्रारू जेतेबेले उठी थिले सेही दिन उठी थिबारू तांको सेही दिन को सेथिपाई देव उठनी एकादशी कहा जाउची। तो विष्णु को नाम अनुसार से दिन को वैकुंठ एकादशी भी कहा जाउची। वैकुंठ एकादशी एथिपाई कहा जाउची जो माने नीति नियम भाबे एई एकादशी पालन करिवे कि एई पूजा करिवे सेमानकु वैकुंठ प्राप्ति हुए। तो सेथिपाई वैकुंठ एकादशी यार नाम होईची। एई एकादशी कले पापरु मुक्ति बंध्य मिले। मरिबा परे गोटे मनुष्य जति मरी जाए तार मोक्ष प्राप्ति मध्य हुए। चलतु एबे जानिबा वैकुंठ एकादशी रो समय विधि केउ समय आपण पूजा करिवे। एक्चुअली कहिया को गले एकादशी आमर 3 नवेम्बर 4 नवेम्बर रे पड़ुची किंतु 3 नवेम्बर 7:22 माने राति 7:22 रु आरंभ आमर एकादशी तिथि आरंभ हो जाउची। आउ 4 नवेम्बर 6:08 माने राति 6:08 रे शेष होउची। आपण कौन करिवे सेही समय मध्य भगवान को पूजा करिवे। आउ एई पूजा विशेष करी राति रे करा जाए। ठीक अछि। तो ये जो एकादशी अच्छी यही एकादशी गोटे पवित्र दिन माने सबु एकादशी ठारू आपण माने वर्षक 12 मास भितर जेति एकादशी करचोंती ता भितरे यही एकादशी आपण जदि गोटे एकादशी करले ताले आपण सेही फल माने आपण जो पुण्य पाउचोंती किछि फल पाउचोंती ताहाले एही फल पाई परिबे भल फल पाई परिबे। कारण एटा फास्ट कथा एटा कार्तिक मास रे पड़ची। द्वितीय एही दिन स्वयं भगवान विष्णु ता सहित भगवान शिव मध्य उठंती। तो सेथिपाई एही दिन को देव उठनी एकादशी कहती। केवल विष्णु उठंती नहीं तांको सहित देवता माने ता सहित शिव माता लक्ष्मी माता पार्वती मध्य उठंती। एही दिन गोटे पवित्र दिन होइथिबारु एही दिन आपण विवाह कार्य कर परिबे कि आपण जदि मुंडन करियार अछि कि को छुआर चुट्टी पकेबार अछि करि परिबे। अन्नप्राशन कर परिबे। आपण जदि घर प्रतिष्ठा करबा को चाहुचंती ताहाले मध्य करि परिबे। आपण जदि किछि खोलिबा को माने पोखरी कि नईटे पोखरीटे खोलिबा को चाहुचंती ताहाले पोखरी भी खोली परिबे। जहाँ भी आपणकर शुभ कार्य अच्छी जहाँ भी मु आपन कहली शुभ कार्य घर प्रतिष्ठा कि घर आरंभ जहाँ भी आपन शुभ कार्य अच्छी आपण करि परिबे। ठीक अच्छे। यही दिन केवल भगवान विष्णु नुहे भगवान शिव को मध्य पूजा करा जाए। माता प्रभु सहित यही दिन माता लक्ष्मी को मध्य पूजा करा जाए। एबे चलंतु जानिबा आपण केमिति कोन करी भगवान को पूजा करिवे। तो प्रथमे आपण कौन करिवे सकाळु उठिकिना आपण संकल्प नहीं जिवे जे हाँ मु एकादशी व्रत आज करिवि। मु पूर्व वीडियो रे कहितली केमती पंचुक व्रत पालन करिवे। तो सेही अनुसार आपण सेही दिन गोटे थर खाई ब्रह्मचर्यर नीति नियम पालन करिवे। किंतु तापरे आपण किंतु राति रे एई पूजाटा करिवे। मु आपन जो समय कहली ता पूर्वरु आपण कोन करिवे पूजा करिवे। तो पूजा को आपण कोन करे राति रे भगवान जेतेले सोइथिबे आपण तांको उठेइबे प्रभु को कोन करिवे मंत्र पाठ करिवे। आपण जहाँ भी भगवान विष्णुकर कि नारायणकर मंत्र जानिचंती तांको मंत्र पाठ करी भगवान को उठेइबे। आपण ठाकुर घरे कर्पूरर आळती करि परिबे। आगे प्रथमे कौन करिवे भगवान को आपण गोटे थाली नहीं जिबे सेही थाली आपण कौन करिवे आपण पाखरे फोटो अछि
ଆପଣ ଫଟୋ ରଖିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ଅଛି ମୂର୍ତ୍ତି ତାହେଲେ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଲଗାଇଦେବେ। କାରଣ ଭଗବାନ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଶୋଇକିନା ଉଠିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଲଗାଇ ଘଷି ଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଭଗବାନ ଉଠୁ ଉଠୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ କ'ଣ? ତୁଳସୀ। ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ତୁଳସୀ ପତ୍ର ତା ସହିତ ଅଁଳା ପତ୍ରର ତାକୁ ଶୁଖେଇକିନା ଚୂନା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଘଷି ଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଜଳରେ କୁଶ ଯେଉଁଥିରେ ପଡ଼ିଥିବ ସେଇ କୁଶରେ ଜଳରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇଦେବେ। ସେଇ ଜଳ ବି ଆପଣ ସୁଗନ୍ଧ ଜଳ ବି କରିପାରିବେ। ସେଥିରେ ଚନ୍ଦନ, ଅଗୁର, କର୍ପୂର ମିଶାଇ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇବେ। ସ୍ନାନ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେଇ ପୁଷ୍ପ ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ଯାହା ବି ପ୍ରିୟ କି ଆପଣ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, କନିଅରି ଫୁଲ, ଦୁର୍ଦୁରା, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ତ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବେ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ହଉ, ଭଗବାନ ଶିବ ହଉ, ଯାହା ବି ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସବୁବେଳେ ମାତାଙ୍କୁ ରଖିବେ। ଏବେ ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କହିଲି ପୂଜା କରିବେ, ତ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତା ସହିତ ସେପଟେ ଶିବ ଯଦି ଅଛନ୍ତି, ଶିବଙ୍କ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆପଣ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ। ତାପରେ ଦୀପଦାନ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଦୀପଦାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଆକାଶ ଦୀପଦାନ ଯଦି କରିବେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ, କାରଣ ଆକାଶ ଦୀପଦାନ ବହୁତ ଶୁଭ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଭୋଗ ଲଗାଇବେ। ଭୋଗ ଲଗାଇବେ। ଭୋଗରେ ଆପଣ କ'ଣ ଦେବେ, ଭୋଗରେ ଆପଣ ଫଳ ମୂଳ ଯାହା ବି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ ଆପଣ ଲଗାଇବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଶଙ୍ଖ, ଘଣ୍ଟି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ବି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଅଛି, ଜୋର ଜୋର କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉଠାଇବେ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କବାଟ, ମେନ୍ କବାଟ ଖୋଲା ରଖିଥିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଖୋଲା ରଖିଥିବେ, କାରଣ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କରି ଶଙ୍ଖ, ଚକ୍ର, ଘଣ୍ଟି, ବାଦ୍ୟ ଯାହା ବି ଅଛି ଜୋର ଜୋର କରି ବଜେଇ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ଡାକିବେ କି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯୋଗ ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠାଇବେ। ଉଠାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ପୂଜା, ତାପରେ ଆପଣ ଯାହା ଅଛି ପୁରାଣ ହଉ କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବହି ଅଛି କି ସ୍ତୁତି ଅଛି ଆପଣ କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି, ମୁଁ ଏଇଟା କହିଲି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କେମିତି ପୂଜା କରିବେ, ମୁଁ କହିଲି ସେଇଦିନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଶିବ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ଶିବଙ୍କ ଫଟୋ ଅଛି, ଶିବଙ୍କ ଫଟୋ ସେମିତି ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ କହିକିନା ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିକିନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉଠାଇବେ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ, ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ, କର୍ପୂର, ଅଗୁର, ବାସଜଳ ଦେଇ ଗାଧେଇ ଦେବେ। ତାପରେ ସ୍ନାନ କରାଇ ଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଫୁଲ ଦେବେ, ତ ପୁଷ୍ପ ଦେବେ। ପୁଷ୍ପରେ ଆପଣ ଶିବଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଇପାରିବେ, ମାଳତୀ, ଦୁର୍ଦୁରା, କନିଅରି, ମନ୍ଦାର, ଧଳା ମନ୍ଦାର, ଏମିତି ସବୁ ଦେଇକିନା ପୂଜା କରିବେ। ବେଲପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଇଦିନ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଭଗବାନ ଶିବ ଆଉ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହିତ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଉପାୟରେ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ରାତିରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଯାହା ପ୍ରସାଦ ଲାଗିଥିବ ଫଳମୂଳ ଆପଣ ସେବନ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଏକାଦଶୀର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ, କାରଣ ଏଇ ଦିନ ଭଗବାନ ଶିବ ସହିତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଦେବତା ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଏକାଦଶୀ ମହାନ କି ପବିତ୍ର। ତା ସହିତ ଏଇଟା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପଡ଼ୁଛି ମଧ୍ୟ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏବେ ବୁଝି ସାରିଥିବେ ତାହାର ପୂଜାବିଧି। ତାହେଲେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି କରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।